Aerodromi nam služe kao kapi u svet, olakšavajući efikasnost putovanja na velike udaljenosti. Od užurbanih međunarodnih čvorišta do dalekih samo pista za sletanje, aerodromi igraju ključnu ulogu u modernim putovanjima, čineći ih nezamenljivim za svako ko putuje blizu ili daleko. Kao nezaobilazna vrata za put u avanturu, često se doživljavaju i kao monotone čekaonice sa beskrajnim redovima, najavama koje se ponavljaju, ograničenim mogućnostima za razondu, a sve to u okvirima sterilnih terminala gde je gate broj taj i taj zadnja prepreka koju treba proći pre ulaska u avion i odlaska u nepoznato ili poznato. Sve to, međutim, ne važi na najboljem aerodromu na svetu. Da vidimo kakve kafice na Čangiju. Pitali su me da li hoću robustu ili arabiku, naravno arabiku. I naručio sam jedan sendvič, pa da vidimo koliko to košta i kakvog je ukusa. Thank you. Kafica je odlična, prva klasa. Ne znam koju kafu upotrebljavaju, ali onako malo čokoladastog ukusa. A da vidimo sendvič. Vruć sendvič sa šunkom i sirom. Sada je 9:25 i Changi, većina podmornica na Changiju i restorana je zatvorena, svi otvaraju u 10. Ovo i još par mesta koji serviraju kafu i sendviče je jedino što radi. Naravno da ima boljih restorana i svih mogućih vrsta i cena, ali nije ni ovo jeftino. Evo, za jedan sendvič i jednu kafu platio sam 18 singapurskih dolara, što je otprilike 15 američkih. Preko puta ogromnog Nike-a nalazi se još veća Apple prodavnica, a do nje je isto toliko veliki Starbucks. Međutim, nas ne zanimaju američke gluposti, mi idemo da vidimo jedan pravi veliki dragulj. Dobar džins, japanski. I dok čekamo da Jewel proradi i da vodopad počne da pada dole, da vam ispričam kad sam ja prvi put došao na Changi. To je bilo daleke 1991. godine i kad sam kročio nogom, kad sam izašao aviona i kad sam kročio nogom i ono da se prođe imigracija, da se uđe u Singapur, i ja sam se pravo sasrao kad sam vidio ovaj aerodrom. On je još tada imao džunglicu na aerodromu, dođete i ono prašumica, tu gde je ulaz, gde predajete pasoš i to sve do ta... Aha, evo ga. Nastavit ću posle. Welcome to Jewel Changi Airport. As we start on the Jewel Rail Vortex, please wish you a little of softness ahead.
Dobra forica kako da skupite i upotrebite kišnicu. Znači, Jewel baš premoćno izgleda, ali mislim 1,7 milijarde dolara je koštalo da se napravi ovo čudo, tako da i trebao bi da izgleda kao što izgleda. Otvoren je 2019. godine, čini mi se, jer ja sam ovde zadnji put bio 2018. i tada ovo nije postojalo. Tako da, evo, sada imam priliku da ga prvi put vidim i zaista super izgleda. Veliki turistički magnet koji, ako imate vreme da dođete pre vašeg poletanja, sletanja ili presedanja, nešto što se mora vidjeti. Ovo je svetska turistička atrakcija. Najbolji aerodrom na svetu, Singapore Changi Airport, sa IATA kodom SIN, dobio ime po istočnom delu ostrva države Singapur u kome se nalazi. Od centra grada je udaljen 25 km, a pušten je u saobraćaj 1981. godine i ovo je kućni aerodrom Jetstar Azije i naravno Singapore Airlinesa, koja je takođe najbolja aviokompanija na svetu. Ima 4 terminala i 5 u najavi, kao i 3 piste za sletanje i poletanje i trenutni kapacitet mu je 82 miliona putnika godišnje. Od kako je Skytrax 1999. godine počeo sa zvaničnim proglašavanjem najboljih aerodroma na svetu, Changi je tu titulu odneo čak 12 puta i između ostalog 8 puta za redom. U fudbalskom žargonu, kada bi svetska prvenstva bila u pitanju, Changi bi bio isto što i Brazil, Nemačka i Italija zajedno. Ove 2024. godine za najbolji aerodrom na svetu je proglašen katarski Hamad u Dohi. Međutim, bez obzira na te političko-turističke odluke, Changi je tata svim aerodromima na svetu i tu nema apsolutno nikakve diskusije. To je jednostavno tako od kako je ovaj aerodrom i napravljen. A zašto to tvrdim? Pa, pored svega što možete vidjeti na ovom aerodromu, a o tome ću kasnije, evo ja na Changi dolazim u redovnim intervalima zadnjih više od 30 godina. I dok se ostali aerodromi naprave, novi ili renoviraju i takvi isti ostanu decenijama, na Changi svaki put kada dođete, to je novi aerodrom na koji kao da pre niste bili. Bilo da je to novi terminal u pitanju ili svetska atrakcija kao što je Joule ili bilo šta drugo, Changi ne prestaje da vas fascinira svaki put kada mu se vratite. Znači, kad bi Changi bio riba, on bi bio Monica Bellucci ili Marilyn Monroe ili Sharon Stone, tako neki samo krem de la krem. Da mu se vode iz fontane napijete, što bi rekli stari ljudi. Eto, to je Changi. I valjda jedini aerodrom na svetu gde možete da odigrate i stolni fudbal. A čega sve ima na njemu? Mada bi bolje pitanje bilo čega sve nema. Nadzemnim vozom koji povezuju terminale možete koristiti razne njihove usluge. Changi ima 7 spratova i po dizajnu više podsjeća na neki mega luksuzni tržni centar. Naravno, da li može da ne bude bez Louis Vuittona? Teško. U obliku akvarijuma. Na krovu aerodroma možete uživati u sunčanju i plivanju u bazenu ako imate vremena između letova. Pored preko 350 raznih prodavnica i restorana koji nude najluksuzniju robu i hranu iz celoga sveta, na ovom aerodromu možete otići i u bioskop, na masažu, u spa, možete se spuštati na toboganu i skakati na trampolini, možete posetiti umetničku galeriju, baštu sa leptirima, pored stolnog fudbala možete igrati razne video igrice i uživati i u kinetičkoj kiši. I ne znam da li sam pomenuo, aerodrom ima i free Wi-Fi. Da vam završim priču o Changi dok čekam ovde let za New York. Kad sam došao na Changi prvi put 1991. godine, to je bilo oduševljenje. Šumicu su imali još tada, džunglicu, uvek okolo zeleno rastinje,
oko aerodroma. Specijalni osjećaj kad dođete ovde. Dobro, ja sada putujem za Čemeriku, pa mi nije neki osjećaj. Mislim, ne volim da napuštam Aziju, ali što se mora, draga volja. Tako da, ovde uvek na Čangiju ja bi mogao tačno da imam stan i da živim na njemu kad bi se to moglo. Mislim, ovo je jedan, tako reći, zabavni park od aerodroma, ako to može da se tako nazove. Uvek ćete se prijatno osjećati kada dođete na Čangiju, tako da ovo je najbolji aerodrom bez konkurencije, bez premca, nema dalje od ovoga. Ne znam ko je uopšte drugi, ko može da ga... A putovao sam na većini onih najvećih svetskih aerodroma. Sve je to boranija za Changi. Jedina konkurencija ovde je i Azija, mislim, ali i oni su ispod njega, recimo. Aerodrom u Hong Kongu je odličan, Incheon u Seulu isto tako, Haneda u Tokiju nije loš, Suvarnabhumi bankoški isto, tako da to je jedina konkurencija, znači van Azije nema nikomu ni blizu ne može da presmrdi.